Bali, una, punta muna tayo sa Google. Search natin yung Bentoy bootable USB. Tapos download natin siya. Yan, yung may zip file. Pasintayin lang natin to. Click mo yung download, latest version. Yan. Save mo lang siya sa downloads. Yan. Ito, sinaksak ko na. So, yan guys. Nag-pop up na siya. Yan, dito natin nalalagay yung Windows 11 saka yung Bentoys. Yan. So, right click lang natin to. Extract files. Extract here. Yan, ulitin natin. Yan. Ito dapat lahat caps lock. Pag maliit ayaw eh. Yan, dapat malalaki lang. Yan, tapos yan, tutuloy na siya. Tatanungin ka kung buburahin. So, yes lang tayo dyan. Yes uli. Tapos yan na. Yan. Ayun na, ready na yung Bentoy. Ganyan lang kasimple. Tapos yung na-download mo na Windows 11 na ISO, ka-copy paste mo lang siya dito. So, copy. Tapos nalagay mo lang dun sa USB. Paste mo lang dyan. Yan, 14% na. Kailangan to mag 100% eh. Malaki kasi yung 11 eh. Yan guys, ready na. Close nyo na yan. Yun lang.